Karon buang kay hasta mingawa sa balay unya wa man jud gihimo dra mao naka-decide na magpabukid kay mamutong tabuang. Tirada na to dira buang, kaon na pud lagi. Yes buang, padulong ta anig bukid buang kay mamutong ta nya atong ice nagidala buang natunaw ra pud sa dalan pagkada kung di malas. Mao nagpabaga na lang ta dirag baggol buang kay manugba na lang ta diri sa atong sugbaon kay mangaon na lang ta. Unya giayon na to nagwaswas ang atong karne dira buang no para matanggal jud ang germs na nangapit dira ba. Kay atong butong buang unya ra to magkaon buang kay wa man gyapon tay ice buang usap pa may dalian na to ato. Diri sa ta mag-focus atong sinugba buang kay para maniudto na lang pud tadaan buang kay wa naman tay ice. Atuan na dayon ning bali-balihon atong gipang sugba buang no kay para makakaon na tabuang kay mamutong paman tabuang humanani buang kay maobi jud na atong tuyo diri buang anong niadto taning bukira buang kay mamutong pero di pod kabahayan atong pagfood trip dala buang kay hastang lamia magid atong kinaon diri buang binukid lang na pagkaon buang ba pero pastang lamia sa unya buang paghuman atong kaon dara buang ni diretso na yung tagpamutong dara buang ana biya sila buang karing butong daw kay pangpadungag daw ni ambot unsa klaseng padungag guro sa kinabuhi buang unya nasa nag-ingon buang tambal daw ni sa gipang luto unsa giluto gud buang ambot ato nila maskin unsa ra may gipang ingon bahala to sila basta ako diri kay mag-BG lang sa ako diri na ako ra nakaabot kani nga video buang palihog og palo dira.